wanaanza kutia kazi wakaenda découvrir non non ya JB kuko wera sona kuko fulani juu ya ile sauti Emenea. Et puis anaambia kitu moja kingine hapa tu kwamba kama ulivala nguo ya franga ngapi ukafika hapa haina tena bei. Juu kama ulivala $5,000 ukakuja hapo nguo yenyewe kuna $40,000. Mamile anatuambia sasa alikuwa kwa aeroport. Mtu anavala nguo ya 100,000 na anakuwa kuta mwingine kwa kule na ya 10,000 yakiingia mai. Ile kufanya hata nini? Haiko tu mwingine mmoja anasema Kinshasa ndio balivala madrapo ya Congo Brazzaville. Bendera ya Congo Brazzaville inaela pandani ya le gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est le deuil des Kinois. Kwa nini? Kwa sababu wanataka kulia Emenea. Anawaambia kitu kimoja. Rendre hommage Kinkesere Emenea kwenye wanamulia Obeminaku presidenti wa baraza la bunge alikuja kufunika alama ya nchi, bendera ya taifa. Wanakuja kutia yulu. Nous invitons messieurs les bourgmestres ya mwili wake, messieurs et madame bourgmestres alikuwa mmoja de Kinshasa ou Bandundu qui sont ici yake sana. À bien vouloir venir s'incliner devant la dépouille de Kinkesere Emenea. Lakini akaenda kusomea tena university yake Kasapa. Nous invitons alipotoka huko kurudi hapa Madame le maire ilikuwa kwa sababu ya muziki. Usha kumaliza ile masomo alisoma kule. Et s'il y a des maires d'autres provinces qui se trouvent ici, c'est également votre tour de venir vous incliner. C'est pas qu'une affaire de Kinshasa et Bandundu. Toutes les autorités ici présentes veulent rendre un grand hommage à Kinkesere Emenea. Et Koffi Olomide mke wake yeye huyu amepanda hapa karibu yetu, bibi Florence, bibi wa Kinkesere Emenea ambaye kama mimi ile alibakia na mimba. Inaonekana dada mimi ile ananiambia kama alikuwa na mimba, alibaki nao mimba ya marehemu ambaye anayefariki. Amepita mbele yetu na si askari polisi wanampeleka ndani ya Palais du Peuple na watoto wanabaki hapo pembeni ya mwili ya baba yao. Katendi alipenda kuwaonyesha watu kama manguo yenyewe na yala hapa leo. Hakuna nguo ya $100. Iko ukakuya na nguo ya $200 unakuta ya 500. Ukakuya na nguo ya $1,000 unakuta 5,000. Ukakuya na nguo ya 5,000 unakuta 10,000. Ile kuonesha watu wanavaa vile mtu ule mwenye anakuwa leo marehemu alikuwa anavaa, kuambia watu wa lugha. Seleka mtu ngemetuba etela kutubila mingi eleza kote na tangu yai samu na mambo kana kutawa etu monaka femina takele taketala kama mambo yai ndaka tapende la pete ya Emenea kina sinsu ya Emenea andaka kina Voilà, la famille du défunt peut passer également pour le recueillement. Nous invitons la famille de Kinkesere Emenea à venir se recueillir et c'est votre tour. La délégation de la famille est conduite par Monsieur Londala. Alors nous vous rappelons que tout à l'heure à 18h30, une messe solennelle sera dite en mémoire du défunt et toute la population chinoise, toute la population congolaise est attendue pour assister à cette messe. Donc, outre les autorités que je vais citer tout à l'heure, la population congolaise est attendue pour assister nombreuse à cette messe
À partir de 18h. À partir de 18h30. Les artistes, attendez d'abord, s'il vous plaît. La délégation de la France. Kasi bubu yai mekuma ba guitare mekuma ba synthétiseur mekuma ba ordinateur mutindo kubakuta mbote kelove kasi ina kele bukaka na beto ke bikalaka kaka bukaka kana nge butuka mingi na kikwiti yavona na ngara yavona na due yavona na bulungu bayanzi na nyonso wapi sika vukisaka butuka kinkester emenea bake na mutindo na bao ya kutila mbu parce que le dépôt déjà na bwana na beto ngeta mona kentu na yandi bavoitisa yandi lele ya barafia vont le faire à venir s'enregistrer. Emenea mekufa ngeta mona na bwana mutu yanene mekufa mutindi na bal voitisa yandi lele ya rafia muzo la tuba papa kula tukula betike bokila ka tukula kana peme tula tukula kentu inalenda sukula masave ata bilumbu 30 ata ngonda mosi yandi lenda bebela masave baina nyonso kwenda kana finda bata kwenda na finda ve bamekuma bilumbu 3 bilumbu iya 5 ata sabala mosi bakele kaka na bwala kututa na pipa ve samu na kupaka tafufi ya majoko batu fana vonda kaka na kingenga mutindi na mutindi kutambula tambula fana vonda ve ti kilumbu ba utazika mutu ina na manima ngeta mona ke betike bokila bonso bapangi na beto mbaku na kimbaku ntango nyonso au kefukana na kutuba makambo mambo inabaki na kutuba kede samu na kuidika na nima elufu kana vona kabamba bimbevo ba maladi ya mutina mutina les artistes ya nous vous rappelons que demain ce sera kana vona kabandinga ya imbi tubamaka na tangu ya tama ya fuka ya kavena dibuta ina kana vona ka bankadilu mosi ya imbi na tangu ina ya tama babifu mosi ya imbi kale ndo kutuka ya kavena bafona zenga makambo na mutindo ya bambala bakevukisa kabatu la masa sika mosi ba ulukisa maboko kitako bage bokila kana kitako ina kele yani kele muyanzi isongidila nde bata tula masa na bame kwenda kuzika mvumbi na kutuka na bao nanzo au tula maza na kati zungu mosi ina vona kana mambo ya imbi samu na dibuta ina yani tuba kaka sika ina kayusa maboko ina vona kana mambo bamfuka yani fona tuba kaka sika ina ya vona ka kulosila bao ba bimbevo na mutindo ya imbi na mutindo ya nzira ya bandoki yani fona tuba sika ina kana ngebe tu bave kana ngebe bikisa mambo ina ve kimbevo ya dibuta ina talanda dibuta na nge ya vonda ka wonga mingi kasi batu nyonso kana bamemona mutu ya ngolo mefa mutindi na mutu ya ntete ya fufana vona na sika ina kwana vanda yandi samu na kulosa mbi ina nyonso yala nda dibuta nani ve mutu na mefu akele mutu bakani na kantangu ya ntama nyonso mekumana tambi mekubaka yani papange lozolo mukeza bande ben kele mingi na mbanza kikwita bane ya kaza amba dibuta giganda ya vona bapangi na beto kiki giganda este na lukemi benu kele mingi nzambe na mwisi zembla benu kena kulanda bisika nyonso bangwasi ya bulungu bonso bambuta James mukua assistana kuna baki na kupukila kudila bameza bisati kele kiadi kasi mutindo bazo dila kabasi kayane na kikwit yame salama mutindo na ve leta mezo la mutindo na ve leta meza bisa beto zika yandi na mbaza Kinshasa yao ina bangwasi ya bulungu meza bisati nyonso kikwit beto vwanda na ngemba Congo Democratique Kinshasa kele na kati kuindela vende Kinshasa kele na bwala ya mputo bakezika na kese nyonso beto kela wana parler du peuple bana kikwiti kele mingi bana ya Congo Democratique amvimba mevuka nawa bamfumu nyonso baokelawa ata bana ya ba Congo yavona bana katarak beto memona bantu yankaka wa bakele baimbidi ya mutino na mutindu bambuta yankaka na kutana ki mutino kuzika yandi kese kele na kati na beto yamekuma bonso nkisi tambuke muntu mosi ya nene na isi na beto bambuta lutumba simaro ba uyaike kuisa awa bambuta mingi yankaka bambuta bonso place kula ya ikele mfumu ya amiko yani pe kele awa sambu na ku simaro pekele tumemona yandi sambu na kupesa mbote ya nsuka na mvumbi ya Kinkester Emenea Kinkester Emenea ya seleka yandi meimba ba miimbu mingi na ba miimbu mingi yandi meimba kele ba matino ya mutino na mutindo kasikele mawa mingi yavonda bapangi na beto ya bandundu kevonda na Kingasani Masina Njili yavonda baina kena Mbanza Lemba yavonda baina kele na komini ya Ngaba beto keza bisa benoti beno vonda na Ngemba tula ntima na Maza sambu na nini kilumbu ya bubu beto ketala kimutindo kutila yandi beno basisa mavuanga beno kuzabisa ti iki mutindo bamenata yandi na mayumbu ve kelve
mayumbu mbaza Kinshasa kele kaka na Congo démocratique beno dilayandi na sika beno kele mutini mali kina kulanda na bifikula to bizuzi beno nyonso beno vanda tima mosi tibeto lufwa ya Kinkester Emeneya Zambia ni mosi bakaka lukanu eleve beto bantu mutini mosi abisaka beno kana ndevonaka bantu vanaka kubaka lukanu samu na lufwa bonso ya Kinkester Emeneya muzo laka vwana muntu yantete na kukanga lufwa ina yo vanda tamu kolo yatake lumo mosi ve kasi Zambia ni mosi kubakaka lukanu ina etukeza bave Nzambi ntango bakaka lukanu ina ya vondaka tinki wanjo pene pene peto ve ina kele maswe kamu ya nene ya mfumo Nzambi kena kukumba peto mutindo ya kubaka lukanu na sika ya Nzambi ya keleve peto nyonso ntima mosi katendi zola peto kena kudila Kinkester Emeneya kanange vona na dibanza diaka kele ndaika tamu na kubakusa ya ina ya peto metuba dibanza ya kele nde ba pangi mingi yende Emeneya Kester yani vondaka motuno na kati ya Lubumbashi na kati ya universite mutindo ya beto pangi Mathieu Mayani na kati ya Lubumbashi meza beto ti yani vondaka na kati ya Lubumbashi Emeneya yani vondaka mwana mosi ya Lukinzu ya Mbote kisika ya vondaka yangidika bana na kati ya campus ya universite sana kive na kati ya bana ya universite nyonso ami ilela beto kele awa tola yuvusange ame tubati Emeneya zaki na chance mingi tena basi ikambo ya so Lobalo boya biso to botem na ona kisasa bamaladi to botem la ngondenge simaro alobaka bilobaloba tuba eleki kibala soke simbite bokaboneti ali somute ya etumbu pete ali kampenza be ya sikape sa mte na mukilo ase to akabona na mwasi wana pendeza kabilobaloba biso ya kisasa sala koloba ene azamu wasepelisi bato na musala na ye ongo maka mususu wana totala penza mingi te poa lokumu bako pesa eza na musala kaka ndenge na banzembo ya biso na Kristo ya bakatoliko tozaka nango musali mwangai molamu kaka okota na kembo yakae pasi na yo esiloko lelo tokopesa lokumu na musala kitoko oyo mutu wa zamani asali awa na se soki mpo na musala te kasi ntango mosusu tosangani boye te po abotami obe lokola moto nyonso abotamaka na tata na mama atani bakilasi na ye kasi nsima na ye bato misusu basepeli na nzela ya loyembo na ye bato mosusu babongisi makona na bango na baloyembo na ye bato mosusu basepela bayoka malamu kosala nde tozali kopesa yango lokumu lelo kosala malamu moye Kinkester asali bomoi na ye bomobimba kati na mosala ya miziki kombo ya Kinkester Emeneya Jean Emeneya Mubiala Jean mokristo ya bakatoliko Biala Emeneya bakombo na ye yango wana bu opia oyo nyonso bakisa misima eza obe kambo ya ekipe pola tete angolo zoso mutu wa zamani ya mokolo ya aleki bango anso ye bazali kosalema awa okati ya palais du peuple oyo ya molula bokundi ndeko wa biso Kinkester Emeneya atiki biso. Amis téléspectateurs de la radio-télévision nationale, ou qui nous suivez à travers le monde, nous rappelons que nous sommes ici au Palais du Peuple où se déroule l'hommage que le Congo démocratique, le Congo musical est en train de rendre à Kinkester Emeneya, artiste musicien décédé à Paris le 13 février 2014 de suite d'une maladie qui l'a beaucoup terrassé. Kinkester Emeneya, mesdames et messieurs, il est né à Kikwit le 23 novembre 1956. C'est à l'âge de 56 ans que finalement il perd la bataille contre cette maladie qui l'a beaucoup terrassé. Et sa dépouille mortelle est arrivée ce samedi 1er mars à bord d'un régulier d'Air France qui a atterri à Kinshasa à 7h juste. À bord de l'avion, il y avait son épouse, Madame Florence, les enfants qu'elle a eu avec Kinkester Emeneya, ainsi que tous les autres enfants de Kinkester Emeneya regroupés autour d'elle. Et le programme tel que prévu par la coordination qui organise les obsèques de Kinkester Emeneya, piloté par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, prévoit qu'aujourd'hui il y aura un recueillement, dépôt des gerbes de fleurs, prestation des artistes et musiciens chrétiens. Cela va se passer tout au long de cette journée. Kinkester Emeneya, ceux qui l'ont beaucoup apprécié, je se rappelle que c'est un homme plein
un homme à la répartie facile, Nous mais toujours demandons un également vrai au d'humour. protocole d'accélérer un C'est petit toujours peu un spectacle d'avoir King pour, Kester et Ménéa sur un plateau. pour que tout le monde, Pour les téléspectateurs de la RTNC qui suivent les émissions de la RTNC chaque 14h05, eh bien, Paul Mukendi nous a fait revivre des moments formidables qu'il a passés avec King Kester et Ménéa. Les gens se sont beaucoup régalés. C'est un peu le reflet de l'homme, de l'artiste que nous pleurons aujourd'hui. Un grand merci à la forte communauté congolaise de Paris qui a rendu hommage à King Kester et Ménéa pour d'une messe d'action des grâces. Ils sont venus de partout, de toute l'Europe, des États-Unis, nous a-t-on appris, pour rendre un dernier hommage à King Kester avant que ça déporte de Paris pour Kinshasa, et qui a été fait ce matin ici à Kinshasa. Aujourd'hui, nous sommes en direct à la radio-télévision nationale, mesdames et messieurs. C'est l'hommage que nous rendons au travail effectif bien fait, rendu par King Kester et Ménéa. Pour les Quinois qui se souviennent, la dernière fois qu'on a vu King Kester et Ménéa sur un podium, c'est lors de manifestations commémoratives des 75 ans d'âge de Lutumba Simaro. King Kester était parmi les invités de Simaro et il avait interprété la toute première chanson écrite et composée par Simaro, je cite, Fifi Azali Innocent. C'est à ce titre que Lutumba Simaro est ici avec nous. Lutumba Simaro, très éploré encore une fois par cette disparition. Très longtemps, il venait de perdre son jumeau